Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, आज आम देखा यह वीडियो रे तुम षष्ठ श्रेणी चतुर्थ कविता जहाँकि शरत नई कूले जहाँ कवि होती राधा मोहन गणनायक। चलते फ्रेंड्स यार प्रश्न उत्तर को आम आलोचना करवा। अभ्यास देखा एक नंबर प्रश्न कही कवितार गोटे लेखाए पद आवृत्ति कर। ये जो कवितार गोटे लेखाए पद अच्छी सांग माने पद कौन ये देख मुझे कहूँ पद माने एठू एतिकी गोटे पद है ना ताले एठू मध्य कौन हम आउ गोटे पद दुईटी लेखाए दुईटी पद है एमती गोटे लेखाए पद आउ कौन ना यही गुड़िक कौन हम जो गोटे गोटे धाड़ी पंक्ति गुड़िक आम कह पाद बोली कहवा है कि कौन कहवा पाद पद कौन केते गुड़िए पाद को नहीं गोटे पद होले एमध्य गोटे लेखाए पद गाइबापी कही केमी गाइब देखु मु गाँची आपण मैंने गाइबे है ना टे स्वर आकार गाइबा। शरत नई कूले बसिछि मुई छाई छैल बसिछि मुई छाई छैल आम्र तरु मूले शरत नई कूले प्रकृतिर सबुज कोल ए मोर मन हेउछि भोल नयन मम भ्रमर सम माधुरी चाखी बुले शरत नई कूले है ना सांग मैंने एमती आपण मैंने समस्त कविता को टिके पाठ करेंगे है। तापर 2 नंबर प्रश्न को जीवा। 2 नंबर प्रश्न कही देखते कौन कही कवितार जो पदरे एक कथा कहुई से पद को आवृत्ति कर। ये जो आपण मानकर बही जो कविता अच्छी ए गोटे पद देछि ए पदटा ये जो गोटे पद देछि ये जो कविताटी क्यों पदरे अच्छी बोली कहुई देखंतु बग शिकार पाई बसिछि ए कथाटी क्यों पदरे अच्छी आपण मानक बही लिखाई देख सुअर एक पासे मौन बक बसिछि तार शिकार अभिलाषे पाउछि जहा अतुल सुखे देउछि भरी आपण मुखे गेंडालिया झांप मारी उठाई नीला आकाशे यही पदरे कही सेमती ख नंबर कही शंखचिल आकाश रे उड़ुची एठारे क्यों पद अच्छी क्यों पद कथा अच्छी देखु सेतिकी बेले तही शंखचिल उठई डाकी आकाशे रही दूरे जे थिले बालक दल उचे मिली तोलिले स्वर हई रे भाई से विजय श्री देख रे देख भाई एमती यही पदटी ग नंबर देखु ग नंबर कही गोपाल पिला बंशी बजाउछि एटा कोड अछि नईर आर पारे दिशुछि गाई बाछुरी पल सबुज पड़ियारे नईर आर पारे गोपाल पुओ सेठी काहीं बंशी सुरे देउछि गाई मूर्छनाटी उठुची माती सते कि ताले नईर आर पारे देखंतु एठी जो पदटी मु कहली ए पदटा कौन अच्छी है ना एतिक पदटी अच्छी। तापर देखिबा घ नंबर शरत आकाश रे नीलमेघ अति सुंदर देखा जाउची तापर कौन कही देखो पदरा कौन अच्छी शरत लगन रे
ସୁନୀଳ ଏକ ବଉ ଦଉଡ଼େ ଧୂସର ଗଗନରେ ଶରତ ଲଗନରେ ଉପରେ ମେଘ ତଳେ ନଈ ମନରେ ମୋର ଦିଅଇ କହି ସୃଷ୍ଟି ଧାମେ ସୁଷମା ଆମେ ଭରୁଛୁ ଜୀବନରେ ଶରତ ନଈ କୂଳେ। ଏମିତି ଶରତ ଆକାଶରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରତ ଆକାଶରେ ନୀଳ ମେଘ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ମନେକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କବି ଶରତ ଋତୁରେ ନଈକୂଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ। ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। କିଏ ଶରତ ଋତୁରେ ନଈକୂଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ? ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର ବୋଲି କହିଛି ନା। ଆଉ କ'ଣ ହବ, କବି କେଉଁ ଋତୁରେ ନଈକୂଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ? ପୁଣି କ'ଣ ହବ, କବି ଶରତ ଋତୁରେ କେଉଁଠି ବସିଥିଲେ? ହେଲା, ଏମିତି 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ସେମିତି କହିଛି ନଈର ଜଳ ଧାରା ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, କାହାର ଜଳଧାରା ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମିତି କ'ଣ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନଈର ଜଳଧାରା ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି। ନଈର ଜଳଧାରା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମିତି ଗ ନମ୍ବର, ବଗ ନଈ ସୁଅର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକାର ପାଇଁ ବସିଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରାହବ, ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ହବ, କିଏ ନଈ ସୁଅର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକାର ପାଇଁ ବସିଛି, କିମ୍ବା ବଗ କେଉଁଠି ଶିକାର ପାଇଁ ବସିଛି, ନଈ କୂଳରେ ବା ନଈର ଗୋଟେ ସୁଅରେ। ବଗ ନଈ ସୁଅର ଗୋଟିଏ ପଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି, ଶିକାର ପାଇଁ ବସିଛି। ହେଲା, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଘ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଘ, ନଈ କୂଳରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ନଈ କୂଳରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି? ନଈ କୂଳରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଶେଫାଳି ଫୁଲ କେଉଁଠି ଫୁଟିଛି? ନଈ କୂଳରେ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରି ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ, ନଈ କୂଳରେ କ'ଣ ଫୁଟିଛି ନା ଶେଫାଳି ଫୁଲ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ସବୁଜ କୋଳ ମୌନ ବକ ଧୀର ସମୀର ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ବିଶେଷ ପଦକୁ ଲେଖ। ବିଶେଷ ପଦ ହେଲା କୋଉଟା, କୋଳ, ବକ, ସମୀର, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ନୟନ, ଢେଉ, ଗଛ, ଭ୍ରମର, ଏଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଲେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତାର ନୟନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଖି ଲେଖିପାରିବା। ଢେଉର କ'ଣ ହବ, ତରଙ୍ଗ, ଆମେ ଉର୍ମି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଗଛର ପାଦପ, ତାପରେ ନହେଲେ ତରୁ। ଭ୍ରମର କ'ଣ ହବ, ଅଳି, ତାପରେ ନହେଲେ ଭଁର। ସେମିତି ଜଳର ନୀର, ନହେଲେ ପାଣି। ସମୀରର ବାୟୁ। ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଶେଫାଳିର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ହେଲା, 6 ନମ୍ବର ବିଲ ଦେଖ, କବିତାରେ ଥିବା ପଦରୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ଏ ଯେଉଁ କବିତାର ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିଟା ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ମଧୁରତାର ମହକ ରାଶି, ତାପରେ ଧାଡ଼ିଟା କ'ଣ ହବ, ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି। ଦୂର ଯେ ଥିଲେ ବାଳକ ଦଳ, କ'ଣ ହେଲେ, ଉଚ୍ଚେ ମିଳି ତୋଳିଲେ ସ୍ୱର। ସେମିତି ସ୍ୱର ଏକ ପାଶେ, କ'ଣ ହବ, ମୌନ ବକ ବସିଛି ତାର ଶିକାର ଅଭିଳାଷେ। ହଲାଇ ଗଛ ପତର ରାଶି, ସମୀର ଧୀରେ ପଡ଼ଇ ଖସି ପଡ଼ଇ ଝାସି। ହେଲା, ସେମିତି 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି ଚକର, ଚକରର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ, ଚକ୍ର। ଲଗନ, ଲଗ୍ନ। ମୌନ, ମୌନ। ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ନୀଳ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ସୁନୀଳ ହବ। ସେହିପରି ସୁ ଲଗାଇ ଆଉ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ। ସୁ ଲଗାଇଲେ ପୁତ୍ରର ସୁପୁତ୍ର ହବ, ଜନର ସୁଜନ ହବ, ସୁଗମ, ଏମିତି ସୁ ଲଗାଇ ହବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଟିରୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ। ସ୍ୱର ଏକ ପାଶେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି
ना स्वर वर्ण गुड़िक देख लो पे स्वर वर्ण कौटू के अ ठारू औ पर्यंत सब स्वर वर्ण ए स्वर वर्ण गुड़िक बाछा कौन हम अ गोटे स्वर वर्ण हबार नहीं ए गोटे हबार नहीं ए है द्वितीय कौन कही उ गोटे स्वर वर्ण आउ कौटा स्वर वर्ण ए कौन ना तापरे शिकार अच्छी एडे आउ कौन अच्छी अभिलाषे आउ कौटे स्वर वर्ण ना तो देखु आउ कौन ना जगार एतिकी आमर शरत नई कूड़े थिबा प्रश्नोत्तर को आम आलोचना कले आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मानकर बहुत काम आसो एवं आपण मैंने प्रश्नोत्तर गुड़ी लिखु परवर्ती भिडियो रे आम नेक्स्ट पार्टर प्रश्नोत्तर आनिबा सांग माने जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ देखिचंती बा भिडियोटी नुआ देखुचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित आम लाइक करिया सहित चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन दबाई दियंतु कहीं ना आम जिते प्रश्न उत्तर को अपलोड करूँ सर्वप्रथम आपण मैंने ही देखिपारे। चलते फ्रेंड्स परवर्ती वीडियो देखा रोचे जय जगन्नाथ।